प्रदेश में दरगाह आले रसूल खानकाह बमीकिया निशातिया में 21 अक्टूबर 2024 से 79वां उर्स का आगाज दरगाह आले रसूल खानकाह बमीकिया शाहदाना वली रोड पर 79वां उर्स आले रसूल का आयोजन किया जाना है, जिसके चलते 16 अक्टूबर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उर्स का पोस्टर जारी किया गया, जिसमें नायब सज्जादा नशीन हुजूर बदरे तरीक़त सैयद असलम मियाँ बामिकी जिलानी ने पोस्टर जारी करते हुए बताया कि इस साल सैयदुल मशाइख व हज़रत सैयद बामिक मियाँ का 79वां और ताजुल औलिया हज़रत सैयद निशात मियाँ का 46वां उर्स 21 अक्टूबर 2024 से 23 अक्टूबर तक दरगाह आले रसूल में मनाया जाएगा, जिसमें 21 अक्टूबर बरोज पीर सुबह कुरान खानियों के साथ उर्स का आगाज़ होगा और दोपहर 2 बजे मोहल्ला बाग अली अहमद तालाब से परचम कुशाई और चादरों का जुलूस निकाला जाएगा, जो आजम नगर बास मंडी साहू गोपीनाथ स्कूल होता हुआ मगरिब के वक्त खानकाह पहुँचेगा। बाद नमाज ईशा महफिल समा रूहानी का प्रोग्राम होगा और देर रात महबूबे इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कुल की रस्म अदा की जाएगी। 22 अक्टूबर 2024 बरोज़ मंगल चादरों का जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आस्ताने पहुँचेगा, जिसमें ख़ासतौर पर हाफिज़गंज, कुल्हाड़ा पायर, हजियापुर, ब्रह्मपुरा शामिल हैं। 23 अक्टूबर बरोज बुध कुल शरीफ होगा, जिसमें कुरान खानी से महफिल का आगाज़ होगा। बाद नातो मनकबत तकरीर उलेमाए इकराम और 1 बजे कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी और लंगरे आम होगा। खानकाह के नायब सज्जाद नशीन सैयद असलम मियाँ बामिकी ने बताया, उर्स की तमाम तकरीबात हुजूरे साहिब सजान सैयद मोहम्मद मियाँ बामिकी जिलानी साहब की सरपरस्ती और सदारत में रहेगी। मीडिया प्रभारी जावेद शानू ने बताया कि उर्स की सभी जिम्मेदारियाँ बामिकिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी को सौंप दी गई हैं। आपको हम अलग से खानकाह बामिकिया का सिलसिला तरीक़त जो है वो किछोचा शरीफ से है, और वैसे हज़रत सैयद बामिक मियाँ जो साहिब मज़ार हैं, ये सरकार गौस पाक की 22वीं औलाद में से हैं और फ़ातिमी सैयद हैं। क्या कार्यक्रम रहेंगे? 21 तारीख को 21 तारीख को सुबह में 10 बजे कुरान खानी से उर्स का आगाज़ होगा और बाद नमाज ज़ोहर कुरान जुलूस निकलेगा बाग अहमद अली तालाब से, जो मुख्तलिफ अपने पुराने कदीमी जगहों से होता हुआ मगरिब की नमाज यानी 7 बजे तक यहाँ आ जाएगा। रात को मिशा की नमाज के बाद मिलाद होगा और उसके बाद महफिल सिमा कव्वाली और ख़ास तौर पर हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया का देर रात तकरीबन 1 बजे कुल शरीफ होगा। और दूसरे दिन यानी 22 अक्टूबर को सुबह में कुरान खानी होगी और ज़ोहर के बाद से हजियापुर, काकाटोला, ब्रह्मपुरा, शाहबाद, कुल्हाड़ा पीर, आज़म नगर, इन मुख्तलिफ़ इलाक़ों से चादरों का जुलूस आएगा, जो इशा की नमाज यानी 8 बजे के बाद आस्ताने में सरकारी ख़िलाफ़ जो सैयद जहांगीर मियाँ साहब की तरफ से पेश होता है उसके साथ सब पेश होगा। नगर निगम द्वारा कोई अगर दिक्कत आ रही है, किस तरीके की परेशानी? और इसी के साथ एक आखिरी दिन जो है 23 अक्टूबर है, जिसमें सुबह 10 बजे से महफिल कुल का आगाज़ होगा और 1 बजे कुल शरीफ होगा। उसमें ख़ास तौर पर जो खिताब है, तकरीर जो है वो डॉक्टर महमूद साहब की होगी और 1 बजे के बाद लंगर आम होगा सबके लिए। नगर निगम से क्या कुछ अपील लगाते हैं? नगर निगम में हमारे यहाँ जो हर साल एप्लीकेशन जाती है, अगर उस पर अमल हो जाता तो ठीक है, वरना हम अपने खानकाह के लिए खुद ही मेहनत कर लेते हैं। अच्छा, मुरीदीन जो यहाँ पर आते हैं वो किस किस जगह से आते हैं? मुरीदीन तो मुख्तलिफ गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, आसपास के ज़िले, कस्बे, गाँवों से आते हैं। जो कव्वाल आएंगे वो कहाँ से आएंगे? वो हिंदुस्तान के मशहूर सरकारी कव्वाल जैसे कलिया शरीफ है, अजमेर शरीफ है, इस तरह से बरेली है, रामपुर है, इस तरह से अपने। लगभग कितने कव्वाल आएंगे? अब ये तो अभी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमने दावत दी है, आने पर ही बताएंगे। अच्छा, खानकाह के कुछ ऐसे लोग मेहमान में किसी को आपने बुलाया है? मेहमान किसी में नहीं, हमने सबको बुलाया है, अपने जो खानकाही लोग हैं, जो सिलसिले के लोग हैं, दावत हमारी तकरीबन हिंदुस्तान भर में पहुंची है और जो आएंगे उनकी खबर हमारे पास आती रहेगी। उनके लिए हमने बामिकिया एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़िम्मेदारों को तमाम जिम्मेदारियाँ दे दी हैं। जो खानकाह का बैनर है उसी से हमारे यहाँ सब काम देखे जाते हैं। प्रोफेसर महमूद हुसैन, हेड डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, बरेली कॉलेज, बरेली। जानेंगे आज के बारे में, कार्यक्रम के बारे में। आज साहिब मज़ार हज़रत सैयदुल मशाइख अल्लामा सैयद फ़िदा अली वामिक बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह औलाद गौसे आज़म में से हैं।
آپ کے آباء و اجداد بغداد عراق سے ملک روہل کھنڈ کم و بیش 1707 جو روہیلا پیریڈ ہے اس پیریڈ میں یہاں تشریف لائے۔ اس سلسلے کے پہلے بزرگ سید قادری بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے 6 فرزند ہوئے۔ ان میں آخری فرزند جو ہے سید ببر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بیٹے سید مردان علی قادری اور ان کے بیٹے سید المشائخ صاحب مظاہر سیدنا وامق میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئے، جن کا کہ ہم عرس کی تقریب کے سلسلے میں یہ میٹنگ کر رہے ہیں۔ سید المشائخ سیدنا وامق میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بڑے جید عالم، جید مفکر، جید قلم کار اور ترجمہ نگار، بہترین شاعر، برجستہ شاعر، فی البدیہہ شاعر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ ورثے میں عطا کی تھی۔ چونکہ یہاں ان کے آباء و اجداد کا پہلے سے ہی ایک خانقاہی نظام تھا، سید ببر علی قادری رحمۃ اللہ علیہ اور سید مردان علی قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے یہاں پہلے سے اس طرح کی محفلیں آراستہ و پیراستہ ہوتی تھیں۔ اس بنیاد پر وامق میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعر و سخن کی دنیا کے اندر انہوں نے اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں کام کیا اور انہی سے پڑھا، انہی سے ابتدا سے انتہا تک تمام تعلیم حاصل کی، اور حاصل کرنے کے بعد ان کا کوئی اور استاد نہیں تھا، صرف ان کے والد ماجد ہی ان کے استاد تھے۔ اپنے والد سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کم و بیش چھوٹی بڑی کئی کتابیں تحریر کی جو قلمی صورت میں محفوظ ہیں، خاص طور پر ایک علم تکثیر جو ڈیوائڈ کرتے ہیں، جیسے ہمیں 5 کو ڈیوائڈ کرنا ہے، اس طرح کا علم تکثیر کہلاتا ہے، جو تعویذ میں بھی کام آتا ہے اور میتھس کا ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ تو علم تکثیر میں انہوں نے کم و بیش 16-17 صفحے مجھے ریسرچ کے درمیان میں ملے تھے، اور بڑی اہم کتاب ہے جو وامق میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، مگر وہ اپنی زندگی میں اس کتاب کو مکمل طور پر نہیں کر سکے۔ اس کا ہمیں افسوس ہے۔ ہمیں جس دور کے اندر جو 100 برس کے بعد میں کتاب ملی، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب یقیناً بہت زیادہ ضخیم ہوگی، بڑی اہم کتاب ہوگی، مگر جو ہم تک 100 برس کے بعد پہنچی وہ صرف چند صفحات پر ہی ملی۔ اس کے علاوہ سید المشائخ سیدنا وامق میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں ایک طرف جلیل القدر بزرگ تھے، تو انہوں نے شعر و شاعری کے اندر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، خاص طور پر نعتیہ شاعری، یہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے ایسا منفرد اور ممتاز اور ایسا شاندار کلام کہا کہ جس میں انہوں نے کہیں بھی اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں بھی آپ کا نام لفظ محمد کا استعمال پورے دیوان میں کہیں نہیں کیا۔ 500 سے زائد صفحات پر یہ مکمل دیوان ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ میر تقی میر جو ہندوستان کا سب سے عظیم ترین شاعر ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے الف سے لے کے یہ تک کی ردیف میں اپنا کلام کہا ہے۔ وامق میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے الف سے لے کے یہ تک بے شمار کلام کہے ہیں۔ وامق میاں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو آپ سے پہلے کے جو شعراء ہیں، انہوں نے مثال کے طور پر الف کی ردیف میں 2 کلام کہے، بے کی ردیف میں 3 کلام کہے، سے کی ردیف میں صرف 5 شعر کہے، مگر وامق میاں رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خاصیت ہے کہ ہر ردیف میں کم سے کم 2، 3، 4 اور بعض ردیفیں، خاص طور پہ یا کی ردیف ہے، تے کی ردیف ہے، سواد کی ردیف ہے، خے کی ردیف ہے، اس سخت ترین ردیفوں میں انہوں نے 5، 6، 10 کلام تک کہے ہیں۔ یہ وامق میاں رحمۃ اللہ علیہ کی عالمی خصوصیت کہا جا سکتا ہے، اور شعر و شاعری میں ان کی بلند پروازی کہی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وامق میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ، جس کا نام نور الفرقان فی ترجمۃ القرآن ہے، اس قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ اس شہر بریلی کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی قرآن کریم کا ترجمہ کیا، اور بہت سادہ، سلیس اور بامحاورہ ترجمہ کیا۔ وامق میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی وہی زمانہ ہے، وہی وقت ہے، اسی پیریڈ کے اندر انہوں نے بھی ترجمہ کیا۔ فرق یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا، ان کی زندگی میں ان کا ترجمہ نہیں شائع ہو سکا۔ وامق میاں رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی میں بھی ان کا ترجمہ نہیں شائع ہوا۔
आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का तर्जुमा नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफसीर के साथ उनके विसाल के बाद में शाये हुआ, मगर वामिक मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह चूँकि जज्ब की हालत में रहते थे, सूफ़ी थे, सूफ़ी मनुष्य थे, लोगों की खिदमत किया करते थे, खिदमत खल्क़ के लिए, कोई हो अपना हो पराया सब के लिए खिदमत करते थे, उसमें वो मसरूफ़ रहा करते थे और उस दुनिया में रहा करते थे जहाँ तर्के दुनिया यानी दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं था। ऐसी सूरत हाल में वामिक मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुरान के तर्जुमे के साथ साथ कुरान की तफसीर भी की, और उस तफसीर की खुसूसियत यह है कि जहाँ सख्त अल्फाज आए हैं वहाँ पर उन्होंने मार्क करने के बाद में उस सख्त लफ्ज़ की बाज़ाब्ता तशरीह तौज़ीह बहुत खूबसूरत तरीक़े से की है। दोनों तर्जमों का अगर मुवाजना किया जाए तो दोनों तर्जमों के अंदर पढ़ने के बाद में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तर्जमा कमो बेश आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी और वामिक मियाँ रहमतुल्लाह अलैह एक ही ज़माने में हुआ है, एक जैसी ही उर्दू है, और वो भी साइंटिफिक तर्जमा है, ये भी साइंटिफिक तर्जमा है, वो भी बा मुहावरा है, ये भी बा मुहावरा है, दोनों तर्जमे अपनी लाफ़ानी तर्जमे हैं। इस तरह वामिक मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहुत सा फ़ारसी में भी कलाम कहा है। फ़ारसी के अंदर एक दो कलाम नहीं है, अगर वो सारे कलाम को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वामिक मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का जो एक दीवान अभी पब्लिश्ड हुआ है, शाये हुआ है, तौसीफ़े सरकारे अरब। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।